داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے ان دھماکوں کی۔ ٹی ٹی پی پر ہمارے تحفظات ہیں، ہم تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ ان عناصر پر کنٹرول کر پائے گے طالبان؟ کیونکہ آپ کو نہیں لگتا امتحان تو اب شروع ہوا ہے طالبان کا؟ دیکھیں نا، یہ پرابلم تو ہے، جو امریکہ کی غلطیاں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، جو ان سے حالات مینج نہیں ہوئے کابل میں، وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن یہ کہاں کی منطق ہے، اور یہ اسلامک اسٹیٹ ہے جو داعش ہے، یہ نام کس کا لیتی ہے؟ اسلام کا لیتی ہے۔ اسلام کے نام پہ دہشت گردی ہے۔ ان کا اب جو ہے ہاسٹیلٹی طالبان سے ہوگی کہ طالبان کیوں کنٹرول کر گئے، وہ بھی ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے۔ پر یہ اسلام کے نام پہ یہ جو تنظیمیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور دہشت گردی کی طرف چل پڑتی ہیں، امریکہ کی لاکھ نالائکی، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ وہ تو ہم منظر کتنے دنوں سے، ایک تو ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ نہتے جو ہیں بالکل انوسنٹ قسم کے آدمی، 2 سیوسائیڈ بامبر جاتے ہیں جو رپورٹس ہیں۔ اب سیوسائیڈ بامبرز کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی جان بھی وہاں پہ کر دیتے ہیں۔ انہیں موٹیویٹ کرنے والے کون ہیں کہ تم یہ کرو اور تمہارا راستہ سیدھا جو ہے جنت کی طرف جا رہا ہوگا؟ یہ مطلب اسلامک تھاٹ میں، جو ماڈرن اسلامک تھاٹ ہے، اس میں یہ کیا یہ خلفشار ہے؟ ایک ریزسٹنس ایک چیز ہے، کوئی وار آف نیشنل لبریشن جو ہے اس کا لڑنا ایک چیز ہے، پر یہ جو دہشت گردی کی طرف کتنا ہے، مطلب ایک پوری تاریخ ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو سو کالڈ افغان جہاد ہے، اس نے جو جس دہشت گردی کو جو ہے وہ جنم دیا ہے۔ دیکھیں، وارز آف نیشنل لبریشن کمیونسٹ ملکوں میں کمیونسٹ تحریکوں نے لڑے ہیں۔ ساؤتھ ویتنام میں ایک پوری تاریخ امریکہ کے خلاف تھی۔ لیکن یہ جو انڈیویجول ٹیررزم ہے، سیویلینز کو ٹارگٹ بنانا، یہ ویتنام میں کہیں نہیں تھا۔ ویٹ کانگ کی اور نارتھ ویتنامیز کی جنگ امریکی فورسز ساؤتھ ویتنامیز فورسز سے تھیں۔ وہاں پہ سائیگون میں اس قسم کے دھماکے نہیں تھے ہوتے۔ کنٹری سائیڈ میں بسوں پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ نہیں ہوتے تھے۔ جب یہاں کے عناصر نے، آج تو ہم کابل کی بات کر رہے ہیں، جب یہاں کے عناصر نے پچھلے سالوں میں ریاست پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا، بھائی آپ کا جو بھی جواز ہو، اعلان جنگ کر رہے ہیں، مسجدوں پہ حملے کیے۔ یہ جو پاک لین مسجد ہے پنڈی میں، نماز کے وقت وہاں پہ آپ یہ کون سا جہاد ہے؟ کیا آپ حاصل کر رہے ہیں؟ جنت کے کون سے آپ راستے جو ہیں کھول رہے ہیں؟ تو جو ماڈرن مسلم تھاٹ ہے، اس میں یہ ایک خلفشار ہے۔ یہاں جو ہمارے یہ تو افغانستان کے حالات تو بعد میں آئے ہیں، جو پہلے یہاں پہ یہ ذہن رکھنے والی تنظیمیں یہاں پہ پاکستان میں تھیں، جو ہمیں مسلمان بنانے، دوبارہ مسلمان بنانے کے چکر میں تھی، ان کا بھی مطمع نظر، ان کا بھی طریقہ کار، جس حد تک وہ کر سکتے تھے ڈنڈوں سے یا کسی اور چیز سے، زور زبردستی۔ یہ زور زبردستی والی کون سی چیز ہوتی ہے؟ معاشرے کا ایک اصلاح ہونی چاہیے، آگے کی طرف جانا چاہیے، ماڈرن زندگیوں کے تقاضوں پہ پورا اتر کے کرنا چاہیے۔ پر یہ پوری افغان جنگ سے لے کے اب تک، افغان جو سو کالڈ افغان جہاد تھا، لے کے دہشت گرد، آپ جواز جو بھی دیں، بھائی امریکہ افغانستان میں آیا تھا تو امریکہ ویتنام میں بھی گیا تھا نا، امریکہ اور ملکوں میں بھی گیا، لوگوں نے ریزسٹ کیا۔ کیسٹرو جو تھا کیوبا میں، اس نے وہ امریکہ کے خلاف کھڑا نہیں ہوا، لیکن کیسٹرو یا کیوبن ریولوشن میں اس قسم کی دہشت گردی تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ساری کیوبن ریولوشن میں وہ 3-4 سال جنگ رہی تھی، کوئی ہوانا میں جو ان کا کیپٹل ہے، اس قسم کے کوئی ٹیررسٹ جو ہے انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا۔ یہاں پہ جو طالبان بھی امریکہ کے خلاف جو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑا وکٹری لی ہے، فلانا لی ہے، ڈمکانا، آدھا جو ان کا ہتھیار تھا ان طالبان کا جو آج جیتے ہیں، وہ پیور اینڈ سمپل دہشت گردی تھی۔ کابل میں انوسنٹ لوگ ہیں، آپ بوم بلاسٹ کر رہے ہیں، آپ کوئی بوم کوئی تمیز کرتا ہے کہ کوئی فوجیوں پہ کم ٹارگٹ اور عام آدمیوں پہ زیادہ؟ تو اس کا جواز کم از کم ہم جیسے لوگوں کو نہیں ملا کہ اسلامی ذہن رکھنے والے لوگ اس طرف کیوں چل پڑے۔ اب آپ ویسٹ کو گالیاں دیں، فلانا دیں، ان کا یہ ہے، کلونیلزم ہے، نیو کلونیلزم ہے، سب کچھ ہے، لیکن اور رشین ریولوشن، چائنیز ریولوشن، اس قسم کی ٹیررزم، لینن کا بڑا بھائی جو ہے وہ ٹیررزم کے چارج پہ پھانسی اسے لگ گئی تھی۔ لینن نے اتنی کتابیں لکھی، ان ساری کتابوں میں بھائی کا ایک ذکر نہیں ہے،
टेररिज्म को कोई जवाब पेश नहीं किया गया, और ये कहा कि टेररिज्म जो होती है ये कोई पॉलिटिकल हथियार नहीं होता, इससे मुआशरे तबाह होते हैं, आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। अफगानिस्तान से और पाकिस्तान में जो पैदा होने वाली दहशतगर्दी है, उसे हमने क्या हासिल किया है? कौन सा माशरा हमारा बेहतर हो गया है? तो ये बहुत ही अजीब और ये अफसोसनाक वाक़यात है जो काबिल पे हुए, से कोई जवाब नहीं है, कोई मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में इसको कंडेम करना चाहिए। और किसके नाम पे आप कर रहे हैं? इस्लाम के नाम पे। आप कौन सा इस्लाम यहाँ पे ला रहे हैं? लार्जर क्राइसिस हमारे मुस्लिम दुनिया का है, जिनका हमारा कॉमन फैक्टर और डिनोमिनेशन है कि हमारा रिलीजन इस्लाम है। हमसे अपने हालात मैनेज नहीं हो रहे। यूरोपियन नेशन स्टेट आज से 300-400 साल पहले बने हुए थे, हमसे कोई एक मॉडल भी नहीं बन रहा। भाई इस्लामी रियासत बनानी है, कोई हमें एक मॉडल आ जाए, कोई मॉडर्न बनानी है हमारे सामने कोई आ जाए, कोई सेकुलरिज्म है वो हमें गाली लगती है, कोई हम ऐसे बनाए। ये फेलियर ऑफ इस्लामिक थॉट जो है कि हम कुछ कर नहीं सके, कि हमने क्या करना है, तालिबान करना है, दाइश करना है, मुल्ला उमर को लेके आना है, उसामा बिन लादेन को लेके आना है, कोई ये हमारे साथ नहीं हो रहा। और फिर बाहर की दुनिया के ख्यालात जो हैं वो आते हैं तो पूरी इस्लामी दुनिया जो है दब के रह जाती है। और ये हमारा लार्जर क्राइसिस है। काबुल तो ठीक है, हमारे से हेल्प मांग रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, बॉर्डर शॉर्डर कर रहे हैं, लेकिन हमारा लार्जर क्राइसिस, लार्जर बोरान जो है और नौयत का है। साहब मुझे बताइएगा, पंजशेर के हवाले से खास तौर पे अभी पंजशेर वैली के हवाले से खबरें मुतजाद आ रही थी। कोई कह रहा था कि एग्रीमेंट हो गया, किसी ने कहा कि तालिबान पेशकदमी अभी भी कर रहे हैं, कोई कह रहा है सरेंडर कर दिया। वहां पे असल सूरत हाल क्या है? क्या सरेंडर कर दिया गया है या कोई एग्रीमेंट साइन हो गया उनके दरमियान? अच्छा देखिए, इसमें जो इतलात आ रही हैं उस वक्त अभी ये लगता है कि ये आर्जी सीज फायर है। ये तय हुआ है कि जिस वक्त तक कोई मामला नेगोशिएशन किसी किनारे नहीं लगते उस वक्त तक एक दूसरे पर हमले ना किए जाए। सूरत हाल जूं की तूं है। जो वैली है उसका 3 तरफ से जो है वो मुहासरा किया हुआ है तालिबान ने, और अभी तक मामलात आगे नहीं बढ़े। लेकिन बहुत अहम ये होगा कि ताजिकिस्तान और भारत ये क्या करते हैं, क्योंकि जो माजी रहा है जिस तरीके से वो जाहिर है कि उसमें ताजिकिस्तान, आपको मालूम है कि अभी शाह महमूद कुरैशी भी गए हुए थे, उनकी मुलाकात भी हुई दुशंबे में इमाम अली रहमानोफ से, जो सदर हैं वहाँ पे। उसके बाद जो उन्होंने बयान जारी किया है, पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री है उसने तो डिफरेंट किया, लेकिन जो बड़ा तफसीली बयान ताजिकिस्तान की प्रेसिडेंसी के जानिब से जारी किया गया है, उसको अगर आप पढ़ें तो ताजिकिस्तान खुल के पंशेरियों के साथ, वहाँ जो रेजिस्टेंस के जो लीडर्स इकट्ठे हुए हैं, जो उनकी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट बना है, उसमें जाहिर है कि दोस्तम के लोग शामिल हैं, उसमें जो है वो गवर्नर नूर के लोग शामिल हैं, जी, इसमें ये सारे लोग शामिल हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये साइड लिया है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं। जो ताजिकी नस्ल लोग अफगानिस्तान में बसते हैं, उन्होंने तो ये दावा किया कि 46% हैं, 42 से 46%, अगर से तकरीबन 20 से 25% जो है वो ताजिकी के लोग हैं। तो उनको उन्होंने कहा है कि हिस्सा दिया जाए। और साथ ही ताजिकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसने ये वाज़ेह कह दिया कि हम ऐसी किसी हुकूमत को नहीं मानेंगे जो इंक्लूसिव ना हो और जिसमें तमाम लोग शामिल ना हो। बाकी तरफ से तो मुतालबात आ रहे हैं कि आप एक जामे हुकूमत बनाएं और सबको नुमाइंदगी दें। ताजिकिस्तान ने कहा हम वो कोई हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगी जिसमें ये चीजें नहीं होंगी। अब ताजिकिस्तान का क्योंकि बॉर्डर यहाँ से मिलता है, ये 1357 किलोमीटर के बॉर्डर में 4 सूबे लगते हैं। 4 सूबों में बदख्शां, तखार, बलख और कुंदूज शामिल है। और ये वो एरिया जो बॉर्डर करता है कुंदूज, जो पंजशेर की वैली है। माजी में 80s और उसके बाद 90s में खास तौर पे जिस वक्त नॉर्दर्न अलायंस तालिबान के खिलाफ लड़ रही थी, तो फरखोर की जो एयरबेस है उसको ताजिकिस्तान ने अलाउ किया हुआ था और इंडियंस वहां से इनको असलहा भी देते थे। वहां पर इन्होंने अस्पताल बनाया हुआ था। तो अहमद शाह मसूद को जो सपोर्ट मिलती थी वो भारत की तरफ से यहाँ से मिलती थी। अब जो इतलात आ रही है उसकी यानी कि कुछ तस्वीर मैंने देखी हैं वो सामने आई हैं कि जिसमें असलहा जो है वो सप्लाई किया जा रहा है, और दावा कर रहे हैं कुछ इंडियन मीडिया आउटलेट के ताजिकिस्तान की तरफ से कुछ हेलीकॉप्टर्स ने। इसकी तस्दीक नहीं साहब असल में तो कता कलाम माफ, वो असल में तो पावर अपना इक़्तिदार में हिस्सा ही चाहते हैं ना फाइनली। जैसे ज़ाहिर शाह के दौर में सिविल सर्विस में ताजिकों का अमल दखल ज़्यादा था। 25% ही आबादी है, लगभग 1-2% कम या ज़्यादा हो सकती है। असल में तो वो यही चाहते हैं ना। बाकी चीज़ों पे तो रह गई है कि औरतों के हुकूक और अक़लियतों के और फलां, वो तो समाजी तरक्की तो अमन और इस्तेहकाम के बाद आती है ना। वो तो ग्रेजुअल हो सकता है ना, बुनियादी चीज़ें तो वो मान ही रहे हैं। ये 20 साल पहले के तालिबान तो नहीं है। अच्छा हारून साहब, इसमें ना जो इक़्तिदार में हिस्सा है उससे हटके भी एक बड़ा मामला है जिसको शायद समझने की जरूरत है कि जो इस्लामिक रेनेसांस पार्टी IPR बनाई गई थी 1992 में, वो ताजिकी लोग जो मुजाहिदीन के साथ मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े थे,
वो डिसइंटीग्रेशन जब हुई, सोवियत यूनियन टूटा, तो वो वापस ताजिकिस्तान गए, उन्होंने वहां जाकर इस्लामिक रेनेसांस पार्टी बना ली और वहां पर खाना जंगी शुरू हो गई जो 1997 तक रही थी। और जब बुरहानुद्दीन रब्बानी ने नॉर्दर्न अलायंस के सारे मामलात यहाँ पर चलाए, उस वक्त उन्होंने उनके दरमियान पैचअप करा दिया था इमाम अली रहमानॉफ और IRP के दरमियान। अगर उस माजी को रखें, इमाम अली रहमानॉफ जो ताजिकिस्तान के सदर हैं, उनका खतरा ये है कि ये जो IRP पहले दब गई थी, तालिबान अगर हमारी सरहद तक मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं तो ये IRP वाले वो तो यहाँ पर कभी भी तफसील से फिर इस पे बात करेंगे। वो तो अगर वो चीन को ये यकीन दहानी करा सकते हैं कि हम अलहदगी पसंदों की या जो भी आप उनको नाम दें, हम उसकी तायद नहीं करेंगे, और अफगान सरजमीन वो पाकिस्तान को भी उन्होंने यकीन दहानी कराई कि आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो उन्हें भी यकीन दहानी करा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो इसका इमाम अली रहमानोफ को फ़ायदा तो नहीं होगा, नुकसान ही होगा ना। हारून साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो गई, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ उसके मुताबिक देखिए ये इतना कॉम्प्लेक्स इशू है। जाहिर है कि अफगानिस्तान में असल मसला तो तब आएगा ये अगर इंटरिम हुकूमत बनाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और इनके दरमियान कंसेंसस हो जाता है। असल चीज ये है कि वॉर इकोनॉमी पे चलने वाला मुल्क जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स मुख्तलिफ NGOs और सफारत खाने लगा रहे थे, उस पर ये मुल्क चल रहा था। अब वो मुल्क जाकर बाहर बैठ जाएंगे, उनकी कितनी कमिटमेंट होगी कि जब तक अफगानिस्तान अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता। मेरा ख्याल है, देखिए फिर बात करेंगे इस पे बहुत।